Agad si Al. Black, bola na ng bola. Victor. Bola, Black. Walang utang dito ha. Ayan. Orange at saka black. Okay. Dito. Agad si Al. Black, bola na ng bola. Victor. Walang bola, black. Walang mapasa ang pinigay kay Laden. Tumakaisa. Gusto agad. Grabe na. Ayaw na agad. 3. 2 minutes kate. 2, 3. Nagawan ni. Kay Laden pa rin. Tuloy. Al. Rebound ni Al. 3 points ka. Kim. Big. Tumakaisa. Okay. Makaisa. Wala. Rebound. Bye. Al. To Tecano. To Erwin. Walang mapasahan. Erwin didiskarte. Naas makaisa. Kanya wala. Rebound by Tecano. Fade away. Pasok. Point. Lamang agad ng isa. Pare, black. Big. Didiskarte ha. Big to Kim. Nalibre. Wala. Kuha ni Aaron. Diniretso. Walang traffic sa EDSA. Kaya Selly. So Erwin. Binalik. Doon sa number 8. Kaya Selly. Ganda ng cut. Okay. Laden to Big. Ang ganda ng pasok. Big. Tumakay sa akin. Ganda ng break. Wala. Rebound by Kim. Ang haba talaga. Tubig. Tuwal. Pinasa kay Boss John. Outside. Lamang ang orange binigay kay kanya. Zelly. 2. Tecano. 4-3. Wala rin ba Al? Aldi diskarte. Wala. Binigay sa Wolander. Siyempre Tepek. Marquez. To Laden didiskarte. Laden. Binigay kay Makaisa talaga. Makaisa. Ayaw na kanya lahat ng score. Score, 5-4. Sa lamang nung itim. Erwin to Santiago. Ang ganda yun, yung pinaka. Kanya pa rin. Kanya ang score pa rin. Luwag sa ilalim. Kanya pa rin. Big didiskarte to Laden to Kim. Naharap ni Santiago. To Laden. 10 to shoot. Laden. Ang ganda na pa sa 100. Nakita si Kim. Erwin again. To Kanya Selly. Wala mapasabi kay Aaron. 10 to shoot. Santiago for 3. Wala rin mo. Bye. Tecano. Gusto tuloy na. Bang! 3 points. Lamang ng dalawa, orange. Lamang ng dalawa. Al. Piso wala. Kay Al pa rin kaya. Kay Santiago, kay Big. To Erwin. Inaras. Kanya Zelly. Ang ganda ng pasa kay Santiago. Abang na. 11-7. Kaya na, sumikat na si Haring Araw. Big. Ang ganda ng screen. Binigay kay Al. Wala shot. Kanino po ang bola? Sendo. 10 to shoot.
10 to shoot. Laden. Didiskarte. Laden to Kim. 5 to shoot. Kim. Hop. Anong who's down? Laden. Big. 10 to shoot. Big. To Kim. 5 to shoot. Nakahanap na naman. Hindi ka kanya Zeli huli. To Erwin. To Kanya Zeli. Lumalayo. 13-7. Lumalayo. Kaya gusto ko lang katabi niya. Big diskarte. Big. Tumakay siya. 10 to shoot. Laden. Diskarte si Laden. 5 to shoot. Laden diretso na wow. Yung step butata. Decano to Erwin. Hindi nagamon. To Aaron. Santiago Rodri. Tapos. Malakas pa ka. Al, dinireto Al. Foul. Hindi pa makapunta sa team. Big nahuli. Decano nakakuha. Meron. To Kanya Zeli. Huli ni Magay sa block. Big didiretso. Victor. Wala. Rebound ni Santiago to Kanya Zeli. Ang ganda na pasan yung dalawa. Wala rebound by. Zebo. Lasang siya. To Decano. Quick shot. Wala. Enough time. Aaron wala din. Kanya pa rin. May foul sa ilalim. Foul. Good zone. 13-7. Bilis natin. Huli. Kay Alparin. Kay Melon. Binigay kay Makaisa. Makaisa wala. Rebound by Decano. Erwin didiskarte. Erwin to Santiago. Binalik kay Al. Madulas daw ang bola. Binigay. Diniretso na. Walang traffic sa EDSA. Binigay kay Kim. Hindi mo pa idinakdak. Remaining time 3 minutes. 12 seconds. Nakabutas na. Hero si Santiago to Erwin to Aaron 5 to shoot. Ano ginamit ang ball. Diretso Big sumakay siya. Tayo, tang orange. Okay, Al. Tubig. Walang mabasahan, binalik kay Al. Al, wala. Rebound ni. Nagkagawa niyo magkampi. Kuha niya Decano. Binigay kay Aaron to Erwin. Aaron to Erwin. Nabitawan ni Decano. Na korbo. May spray tayo dito. Libre lang ang spray. Big. Hoy! Tuwal. Tubig. Makaisa. Muntik mabitawan Makaisa. Aaron. Kuha ni Kim. 10 to shoot. Wala. Nabitawan. Kanya pa rin. 10 to shoot. Makaisa. Nakahanap ng butas. Wow! Kuha ni Decano. Remaining time ko, 1 minute and 50 seconds. Santiago. To Aaron. To Decano. Huli. Kanya pa rin. Aaron Carter. Bang! 3 point. Lumalayo. Siyam lamang. 19-10. Makaisa. To keep 1 minute and 15 seconds. Melon. Wala. Rebound by Al. Ang ganda na tabing. Iluluwa pa.
Tamang kalangangan, 7 pala. Erwin. Nagbagal yung tagapindot ko. Wala mabasahan. Binigay kay Aaron. To Erwin. Erwin to Aaron. 10 to shoot to Erwin. Wala mabigay. Bigay kay Santiago. Butasa. Kuha ni Al. Muntik pa. Nawala na nga. 48 seconds. Pumasok na. Okay, Kirby. Unang pagtatangka. Wala. Kuha ni Kim. 40 seconds. Kim. Wow! Wala, maalat. Big. Easy to win. 30 seconds para sa first period. Balik tara ng score. 20 seconds. Yan. Wala. 10. Decano. Wala may pasabit. Who's ball rep? 13 seconds. Wala ng shot clock. 13 seconds. Big didiskarte para sa huling segundo. 5. Di na ito na lang! Munti na pa! End of first period. Lamang na ang itim pa rin siyempre. Orange. End ng first quarter. 21-14. Orange lamang. Orange. Didiskarte Kirby to Santiago. Santiago airball pa rin. Kanina pa. Kabila na. Kim. To Jeric. Nakahawak na. Binigay ulit. Bigay kay Melon. Favorite shot. In out. Boundary na sana. Aaron. Sukanya Zelly. Uy! Ang ganda sana ng pasa. Hindi nagkaamuyan. Uy! Unang puntos para kay Jerry. Magsara na tayo. Plus 10 nyo, plus 10. Erwin, didiskarte. Binili, Santiago. To Erwin. To Kirby. Wala pa rin, malamig. Rebound by Jeric. Boundary na, may rebound na, may puntos pa. Big to Kim. Nagtangka ng tres, wala. Rebound by Aaron. Inaha. Tangina fake yung atin. Kamatay. Kirby. Sige lang. Sige lang. Score 23-16. Grabe, hindi makausad ang itim. Okay, dito shot. Al. Wala pa rin. Kuha ni Erwin nag-iisa doon, binaba. Didiskarte. Walang mabasahan. Binigay kay Kanya Sir. 10 to shoot. Ayon. Gustong ulitin yung kanina. Wala. Kuha ni Al. Diniretso na binigay kay Kirby. Kanya Zelly. Uy! Pau. Okay, boundary na. 1 foul. Lalabas mo, Lades. Big. Pahinga muna, Big. Out. Ladenin. Ay, hindi na pala. Si Al. Victor, dire-diretso, binigay kay Laden. Muntik pang mabitawan. Orange ball ang dinawag yung ref. Orange ball. Bumaba ka na, dumipensa. Erwin. Hindi na makalahon ng itim. Napako na ulit. Erwin. Libre si Kenya Zelly. Ayaw pang itira, binigay kay Santiago kay Kirby. Batang mama. Nabitawan. Yun na nga. Humingi ng foul. Narinig. First team foul. Kirby kanina pa. Wala rebound by Meloy. Wala rin didiskarte. Binato kay Kim. 1-1. Kim. Ni Meloy. Hinihingal ang mga player sa init. Wala bang ventilador dito. Laden, tubig. Beng, piso-piso lang. Kanya Zelly, bumaba na sa anim.
Score, 24-18. Hindi diskarte. 10 to shoot. Favor pa rin sa 10 to Orange. shoot. Erwin, ang ganda ng cut. Ni Percy. Ang ganda ng pasahan sa ilalim ng Orange. Binato kay Melo. Pinasa sa akin. Okay, black ball. Cambio. Decano hit. Dick, didiskarte. Binigay kay Laden. Laden. To Meloy. To Dick, nabitawan. Ang ganda! Oy! 4 points fight. Jeric Di Mayuga. 4 points. 1 foul and 1 rebound. Kanya, Erwin. To Kanya Selly. Kanya Selly, 30 shoot. Binigay kay Erwin. Binalik kay Kanya Selly. Ay! Nagkahiya pa. Ayaw pa tira. Meloy to Big. Ready to shot. Bigay po yan dyan. Meloy. Yung diskarte. Binigay kay Jeric gusto pang umisa. Buti na lang. Zeboy. Cambio. Big out. Meloy. Tumakaysa. 5 to shoot. Rebound by Kirby. Kirby di diretso. 28-20. Makaisa. To Meloy di drop. Wala kanya pa rin. To Jeric gusto tumira ng 3. Pasok! Boundary na! 1 3 point, 4 points. Total 7 points. Kanya Selly. May 7 points ka na. Pwede ka na mag-uwi ng bigas mamaya. Kanya Selly. May favorite yung Kanya Selly. Tinira. Pasok! Kim to Laden. Tumakaysa. Umihinot. Makaysa. Didiskarte. Makaysa. To Meloy. 10 to shoot. Walang mapasahan. Pinagay sa labas. 7 seconds ang shot clock. Makaysa to Kim. 5 to shoot. Kim diniretso. Kim 2. Wala ba rin. Wala. Tuloy. Nagagalit ang Leon. Meloy. Uy! Muntik pa. Meloy. 10 to shoot. To Jeric. Wala. Butata. Boundary na. One block. Aaron diretso. Decano. To Kirby. Didiskarte. Kanya Selly. To Aaron diretso. Dinukot. Maglalakaw. Score. Lumalayo. Sampu na ulit. Laden. 10. Meloy. Tumakaysa. To Laden. 10 to shoot. Laden ang haras na. Kim. Gustong humura. In and out. Rebound by Erwin. Diniretso na lang. Binigay kay Aaron. Start. Binigay kay Kanya Selly. Huli! May baon na mamayang piso. 49 seconds. Kanya Selly. To Decano. Hinaharas ni Laden. Nabitawan. Nakuha ni Kim. Jega. Mamba. Diniretso. Nagpasabi pa kanya pa rin. Kanya. Kay Al naman. Wala maalat. Parang salty. Erwin. Nalibre si Decano. Okay! And 1. Boundary ka na. Rebound ni Aaron. Wala pa rin. Kuha ni Aaron pa rin. Nalibre si Kirby. Ang ganda na play ng Orange. Parang narang. Dick. Wala mabasahan din kay Al. Tulatin nagtangka. Wala. Kuha ni Aaron. Nandun si Kirby libre. Okay. Kung ano lang.
Remaining time, 1 minute and 45 seconds. Lumalayo. Lumalayo. Ali discarded. Gustong iba to. Jeric. Jeric. In and out. Rebound ni Decano. To Aaron. 1 minute and 30 seconds. Aaron to Irwin. Binalik kay Aaron. To Kirby. To Kenya Seli. Ang ganda ng ball passing na. Okay. Piso-piso. Lumalaki ng mamagaan. 40-22. Ayang lamang. Big didiskarte. Big tuwal. Wala talaga maalat. Tuwali. Al pa rin. Al. Wala pa rin. Tuwali. Kanya Seli. Si Kirby nandun ulit. Kirby. 50 seconds. Magang-magana. Score. Ang 44. kalamangan. 22. 20 puntos ang kalabangan. Big. Pa. Gega di diskarte. Kim. Piso-piso teardrop. Wala talaga. Erwin. Di diskarte si Erwin. Erwin. Isilong. Kanya Zeli to Santiago. Binalik kay Erwin. Kanya Zeli naman di diskarte. Kanya Zeli na bitawan. Laden binato kay Big. Big. 3-on-3. Binigay kay Makaisa. Ganda ng lusot. Makaisa. Wala. Puro tama. Pinasa ulit. Remaining time. 9. 8. 5. Pinato. Kay Decano na bitawa pa kay Kalaan. Muntik dagdagan ng kabanggaan. End of second period. Muntik ng dagdagan. Nabitawan. Guys, kaya dito lapit na. Third quarter. Kim Gega. Mamba, unang tangka sa 3. Wala. Ribabay. Laden na bitawan. Santiago. Decano din sa bigay kanya Zuni. Binalik kay Decano. Decano long three. Bang! Golden hands. Grabe. Mainit ng mga pulso. Big. Wala po na binigay kay Laden. Laden to Kim. 10 to shoot. Laden to Makaisa. Bang! Binuragan. Wala. Di na pwede mapaka-Aaron. To Kanya Zeli. Binigay kay Kirby. Nabitawan. 10 to shoot. Santiago nabitawan din. Nakuha ni Al. 3-on-3. Al diniretso. Parang eksa lang. Dire-diretso. Bulldozer. Kirby. Kanya Zeli. Lang. Diskarte. Kanya Zeli. Binigay kay Kirby. 10 to shoot. 5 to shoot. Santiago nakalusot na naman si Kanya Zeli. Score 48-28. 20 lamang. 19 lang pala. Kanina pa. Hindi makabutas. Kuha ni Al. Lagaw. Wala tumawag diretso. Big. Hanggat walang sumisipol. Tuloy lang. Kanya Zeli. Kanino binigay? Kay Kirby. Kirby step back. Up! Technical. Kanya Zeli. 10 to shoot. Binigay kay Santiago. Tataas magsipagtalunan. Niluwa. Rebound by Kim. Foul. Decano. First personal foul. First team foul. Kaparamdam. Laden. Kubik. To Kim. Kim de diskarte. Gega. Inapat. Apat ang bumabanday. Number 1 again. Napitawan. Kirby.
And one! Number 4, Makaisa. Score 49-30. Cambio. Pasok ang bonus shot. Kompleto ang tatlo. Big di-discarded. Namamaga. 20 lamang. 20 sarado ang kalamangan team. Kanina pa gustong magtangka. Wala. Wala. Maalat. Santiago, punta ta sa likod. Piso by Makaisa. Nakadalawa na yun. Punta ta. Kanya series to Aaron. Aaron. Wala rebound ni Al. Al, double loader. Binigay kay Big to Al. Al, nagpasabit. Woo! Ang ganda ng baling-baling-balik. Sobrang lakas lang. Decano. Oy! Makasigaw ka naman. Nabigla lang. Nadadala ng... Short. 2-1 President. Didiskarte. Kim again. Kim. Dinadalawa. Kim. Tatlo na. And wala. Kirby didiskarte. Binigay kay Decano. 3-4. Grabe naman na. yung mga kamay na. Nadagdagan pa yung 20. Tubig. Naging 22 na. Tumakay siya. Gustong burahin. Bakal sa wala. Rebound by Al. Double loser. Big Tumeloy, piso-piso. Wala, magang-maga, wala. Rebound ni Al pa rin. Al, nang mamama sa loob. Kuha ni Kim, wala mabasahan. Binigay kay Big. Nagpapasabit, wala kanya pa rin. Takas. Binigay kay Makaisa. Wala, maalat. Rebound ni Aaron. Kanya Shelly. Stop and bump. Wala, rebound by Kim. Buntik pang mabitawan Kim Gega. Binigay kay Meloy. Dinerecho. Nabawasan din. Kanya Shelly. Decano. Gusto na naman dagdagan. Decano wala. Rebound kay Kim again. Kim. Walang mabasahan. Kim, didiskate. Kim, dinadalawa. Sinaa. Yan. Pasok lang. Warning to penalty. Second personal foul. Wala pa rin. Parehas ang tama. Kuha ni Laden. Makaisa! Ang ganda naman. Kanya Sally. Binigay kay Decano. Ganda. Laden in your face. Makaisa. Didiskarte. Binigay kay Vic. Hindi makadikit ang itim. Victor. Victor. Wala rin bang bayal. Al. Pre, ingat. 18. Alamangan. Kirby. To Kanye Zeri. To Irving. Di makadikit. Reyes. To Irwin, to Kanya City. Paso! Kanya. Makukuha na kaya ang rin. Wala ka pa. Victor. Victor. Binigay kay Makaisa. Wala rin ba by Kirby to Irwin. Big. Kate Victor. Binigay kay Al. Piso. O, diba? Wala talaga. Maalat. Rebound by Kirby. Ang oras 3 minutes and 20 seconds for third period pa. Mahaba pa ang hinahabol. Kanya Sally to Santiago. 5 to shoot. To Kirby. In and out. Rebound by Victor. Didiskarte. Big to Al. Diniretso. Kinaliwa ang lakas. Kanya Sally.
Kanyaseli. To Kirby, kinaliwa rin. Grabe naman pasahan yung mga yan. Back to 20 points ang laman. 57. Eric! Ang ganun lang. Easy lang ang basketball. 9 points para kay Di Mayuga. Tado ko yan. Bantay ko iso yan. Erwin to Santiago. To Kanyaseli. 10 to shoot. Erwin. 5 to shoot. Nabitawan. 2-1. Al, tubig. Kinaliwa. Niluwa pa rin. Sobrang ang alat. Parang salty yan. Kanyaseli. Chill lang daw. Remaining time, 2 minutes. Nabitawan. Ang ganda na pasa nandun si Santiago. 1 minute and 50 seconds. Makaisa. Laden, nagparamdam din sa mga. Kirby. To Kanyaseli. Kanyaseli, 10 seconds to shoot. To Kirby. To Becano. 3 points. Queens na naman natin. Nagdadalaw ng gana. Lupit talaga ng kamay na. Ang ilan tres na yun, pre? Dami na, no? To Jeric. Jeric, easy basket. 11 points para kay Jeric Di Mayuga. Remaining time, 45 seconds. Si Jeric lang ang magpapanalo sa akin. Jeric, na-istilan. Kuha ni Kirby. To Erwin. 5 to shoot. Then, Kanyaseli, wala rin babay. Last touch by Al. Kanyaseli. Wala rin babay. Al, didiskarte. Al, kanina pa. Al, wala rin babay. Erwin, to Kanyaseli nag-iisa. Uy! 10 to shoot. Shot lock, wala na shot lock yan. Makaisa. Bang! 3 balls para Makaisa. Okay, end of the field. Back to the ball game. Score, 62-46. Favor sa Orange. Kirby. Okay, last and final quarter, fourth quarter. Okay. Start of final period. Erwin to Kirby. To Santiago. Santiago didiskarte. 10 to shoot. Ayan Na po. depensa. Dito na. Double team nyo para makaabot kayo. To Laden. Didiskarte. Kim Vega. Yun na. Nuntunte. Kirby to Becano. Kaka-14 na. Ang kalamangan. To Erwin. To Kirby. Na libre. Kirby wala rin ba by Jeric. So, Jeric. Wala din maglaban tumagaysa. Tuwal. Dahil mababasa ka, binigay kay Makaisa. Binalik kay Al. To Laden, 10 to shoot. Laden to Makaisa. Bibigyan pa din na, binalik kay Laden, 5 to shoot. Shoot. Block by Erwin. Ayaw. Binigay kay Becano. Wala rin ba by Laden? May referee tayo. Laden didiskarte. Binigay kay Al. Binigay nga. Score, 64-48. Ero.
Ron, didiskarte. Binibigay kay Erwin. 10 to shoot. 10 to shoot. Erwin, nabitawan. Kanya pa rin. 5 to shoot. Santiago nakakasa. Wala. Kanina pa kabilaan. Ang lakas ng tira. Al didiskarte. Double lover. To Kim Dega. Kim! Wala pa rin. River Boy. Decano. Remaining time. Zelen Inizen. 55 Zelen. Kirby, walang Decano. 10 to shoot. Yun, nabalik na. Aaron. Easy basket by Aaron. Pasa lang. Namamagana naman. Jerry. Dribbling the ball. Jerry. To Laden. Laden to Al. Meron na. Al. Didiskarte si Al. Bigay kay Kim. Kanina pa. Bang! Nakapasok rin. Kanina ba yun? Kirby. Wasting time si Kirby. Tol, wait lang ha. Kirby to Erwin. 10 to shoot. Aaron to Erwin. Ang gaganda ng pasahan! Grabe naman yan. Santiago kasi napasayahan. Ay. Didiskarte to Kim Vega. Kim. To Aaron. Hindi na pick. Aaron to Makaisa. Bunata. Rebound by Aaron. Di binabati ng mga shooter. Erwin didiskarte. Erwin to Kirby nakahanap. Bang! 3 point! Wala na. 20. Namagana naman. Makaisa. To Kim. Wala na. Rebound by. Kim pa rin. Kim. Nagpasabit. Wala. Rebound by Erwin. Gusto. Uy. Buntik na. Erwin to Aaron to Santiago. Nawala na ng gana pa ng vitamins. Makakuha ng gana ng vitamins. Laden. Buhay pa para kay Laden. Nasa ni Decano. Walang napasahan. Nandun pala si Erwin. Bullet pass to Laden. Binibigyan pa ng gana. Laden to Jeric. Ang ganda ng pick. Kaso nakita ni Rem. Magana. Kirby gusto pang tagtagan. Wala. Rebound by Vic. Makababa mo. May 5 minuto pa. Victor. Didis natin Vic to Kim Gega. Kim. Foul. Sa baba. Foul rep. Aaron. Personal foul. First team foul. Kim to Vic. Didis natin. 10 to shoot. Makaisa ang ganda ng lusot. Wala. Kanya pa rin. Dribble ni Decano. Maalat na. Erwin. To Aaron. To Decano. Gusto pagtagal. Erwin. 10 to shoot. Kirby. Quick shot. Wala. Rebound by Makaisa. To Kim Gega. Sodyo na lamang. Wala. Rebound by Kim pa rin. Binigay kay Meloy. Walang mapasahan. Binigay kay Victor. Wala. Ang peko. Santiago. 4 minutes ang ating remaining chance. Decano gusto dagdagan. Bang! May 10 na ata ang tres nun ah. Grabe naman si Decano. Grabe naman yung kamay na yan. Pahiram ako niyan. Meloy. Pero wala airball. Rebound by Kirby. Tuloy lang. May oras pa. Kirby. Hinaharas ni Vic. Naagaw ni Vic. To Kim. Bang. Mahaba pa ang 3 minutos.
Aaron. Kaya pa. Aaron, didiskarte, Aaron. Aaron, 10 to shoot. Santiago, to curve. Grabing mga pasahan. Score 78-54. Remaining time 2 minutes and 45 seconds. May oras pa. Decano Clearway. 10 to shoot. Ang ganda nun. Parang volleyball pa. Wala. Rebound by Vic. Binasa kay Santiago. 2 minutes and 20 seconds. Aaron to Decano. Gusto pa magain ang kalamangan. Wala. Rebound by Kim. Kim to Meloy. Dinireto binigay kay Makaisa. Gustong bawasan. Wala. Rebound by Meloy. To Makaisa. Piso. Last 2 minutes. 2 minutes. Score. Dana. Okay, para sa orange. Tabak. Erwin. Decano. To Santiago. Dinagdagan pa rin. 2 points by Santiago. Victor. Al. Wala rebound by Meloy. Makaisa. Wala. Eto na. Aaron. Aaron, 1. Dakdak. Hoy! Ganda ng dakdak. Tuloy po ang laro. May oras pa. Gana ng konti. Ubusin mo na. 1 minute. To Give. 1 minute. Binawasan pa rin. Last 1 minute. Okay, 1 minute. 82-58. Ubos, wasting time. 8 seconds violation. Loy, 50 seconds. Long 3 by Vic. Wala talaga Decano. 40 seconds. Ang nakakaubos ng ano yung boss. Tuloy! Nauhaw lang yung announcer. Oh! 3 points! Balit lang. Wala nang tubig! Score 85-58. Inubos na lang oras. Surrender na. Sinong ano? Best player. Si Santiago o si Decano? Alright. Nice game. Panalo ang orange. Wala nang iba. Ayan sila. Talo ang black. Decano, best player of the game. Okay, yan. 85-60. Interview natin si Decano. Kasama kayo. Pre, anong masasabi mo sa mga tres mo? Natanda na ko yan, tsaka chamba pa rin. Chamba daw, sabi Binti, no? Daming tres yan. Ilan tres kaya? Let's game.